Kako vam deluje saobraćaj na ovom snimku? Verujem, haotično. No, ništa ne brinite. Daćemo vam sve smernice koje su neophodne kako bi se što lakše snašli u Istanbulu i bez ikakvih problema prešli od jedne tačke do druge željene tačke. Pa da krenemo. Veliki pozdrav, dragi ljudi. Želim vam dobrodošlicu u još jedan Smith Art video. Ovoga puta želim da vam pričam o javnom saobraćaju u Istanbulu. Verujem da je ova tema jako aktualna za sve one koji planiraju da idu u Istanbul, a posebno za one koji prvi put planiraju obilazak ovog grada. Istanbul ima gotovo savršen sistem javnog prevoza. Možete koristiti tramvaj, autobus, brod, uspinjaču, dakle metro naravno. Dakle, bukvalno su vam gotovo svi vidovi javnog saobraćaja dostupni u jednom gradu. Da bi koristili ovaj saobraćaj, najelegantniji način jeste taj da kupite Istanbul Card. Istanbul Card je posebna kartica. Sa tom karticom možete da koristite gotovo sve vidove javnog saobraćaja u Istanbulu. 99% saobraćajnih mogućnosti uopšte Istanbula pokriva Istanbul Card. Dakle, moj glavni savjet jeste da prilikom prvog obilaska Istanbula kupite Istanbul Card. Rešit ćete sve probleme kretanja u Istanbulu. Ono što je bitno jeste da je to prepaid kartica, da je kartica koja kada istrošite taj novac na automatu možete da ga dopunite. Dopuna je vrlo laka i bukvalno, znači, i maltene najnepismeniji ljudi će sigurno moći da se snađu sa ovom karticom. Dobra stvar je i također to što Istanbul Card godinama važi. Mi smo je kupile pri prvom obilasku Istanbula, što je bilo, ja mislim, 2011. godine, i od tada bukvalno, znači, koristimo tu jednu istu karticu. Želim još da napomenem i to da postoji jedna sjajna aplikacija za mobilni telefon, Movit, koja vam može bukvalno dati najpreciznije informacije vezane za korišćenje javnog prevoza u Istanbulu. Potrebno je da je instalirate na svoj mobilni telefon, da stavite početnu tačku i krajnju tačku do koje želite da stignete. On će vam izbaciti sve kombinacije svih vrsta i vidova javnog saobraćaja sa vremenima polaska i na vama je, znači, da odaberete onu koja vama najviše odgovara kako bi je koristili. Dakle, u nastavku sledi video iz Istanbula o korišćenju javnog saobraćaja, a ja vas pozivam da zapratite ovaj kanal da bi mogli da dobijate informacije o našim najnovijim videima. Također možete da zapratite našu Facebook stranicu o ručno rađenom nakitu. Ovo je naš ručno rađen nakit. Dakle, možete ga pogledati na Facebook stranici Smith Art Jewelry ručno rađen unikatni nakit. I također možete pogledati i naš blog smithart.wordpress.com gdje sve ove informacije možete dobiti i u pisanom obliku. Pozdravljam vas i ostavljam vas da uživate u prizorima iz Istanbula. Pozdrav! Za početak želim da vam pokažem kako izgleda Istanbul Card. Kao što vidite, radi se o običnoj plastificiranoj kartici, nalik onih koje dobijate u bankama ili supermarketima. I ova Istanbul Card može se kupiti na kioscima ili na automatima na stajalištima javnog prevoza. Sa ovom karticom možete koristiti sve vidove prevoza u Istanbulu, osim nekih turističkih tura, brodova ili hopova autobusa i koliko ja znam ne može se koristiti u prevozu dolmuša,
ali u svim ostalim vidovima prevoza se može koristiti. Na ovim automatima se kupuju i dopunjuju Istanbul kartice. Pokazat ćemo vam da kupovina kartice i njena dopuna uopšte nije zahtevna. Evo, kao što vidite, kada imate karticu, potrebno je prisloniti je na čitač, ubaciti banknotu, dakle isključivo papirni novac, na pravi način. Ovdje se vidi da smo u prvom momentu pogrešno okrenuli novac. I kada on bude adekvatno ubačen, onda će se na displeju pojaviti iznos koji ste uplatili i samim tim dopunili Istanbul karticu. Kada ste karticu dopunili, potrebno je da prođete ulazne kapije, očitate pre toga karticu i nakon toga bit će vam oslobođen prolaz ka stanici i tramvaju. Tramvajski saobraćaj gotovo savršeno funkcioniše. Turistički je najatraktivnija linija tramvaja T1 iz razloga što spaja sve najznačajnije turističke atrakcije Istanbula. Iz tog razloga može vam poslužiti za obilazak Kapalı Çarşıje, Aja Sofije, Topkapi Palate, Plave džamije, pijace Začina, Galata mosta, Galata kule, kao i za obilazak Doma Bahče Palate. Tramvajska stanica Eminonu. Inače, ovo je T1 tramvaj koji je vozio samo do Eminonua, tako da smo morali da izađemo iz tramvaja. I sada čekamo sledeći, isto T1 koji vozi do Kabataša, tako da obratite pažnju u koju liniju ste ušli T1, da li samo ovo koje vodi do Eminonua ili ona koju vodi do Kabataša. Evo, ovaj se sad vraća faktički nazad. Želim samo da vam pokažem kako se vodi računa o čistoći. Ne znam da li vidite, ali ovdje između postoji zaštitno staklo koje se sija od čistoće bukvalno. Također, ako pogledate malo bolje dole, vidjet ćete da je i beton apsolutno čist, da nema nikakvog đubrišta, što je za grad od preko 20 miliona ljudi koji prodefiluju kroz njega u toku dana fantastično dostignuće. Stvarno može da služi za ugled. Linije jako često idu, tako da što se tiče satnice nema potrebe da se brinete. Ukoliko propustite neki tramvaj, svakako ćete bez problema sačekati sledeći koji će doći u narednih 5 do 7 minuta. Nekad se normalno vežu pa i dolaze bukvalno jedan iza drugog. Pretpostavljam da je to situacija u špicu, sada je tek 10:20, pa evo čekamo par minuta. I evo stiže naš tramvaj. Vožnja tramvajem je vrlo ugodna. Inače, verovatno će vam značiti podatak da tramvaji u Istanbulu voze u periodu od 6 časova ujutru do 24 časa. Sada na snimku možete pogledati kako izgleda vožnja tramvajem T1 preko Galata mosta. Tamo u daljini možete da vidite Aziju. Inače, ove brodove što vidite, to su brodovi koji vode na krstarenja po Bosforu, kao i brodovi koji voze do azijske strane. U svim vozilima javnog prevoza
stanice su jasno i precizno naznačene. Čistoća vozila javnog saobraćaja je na veoma visokom nivou. Pored ovih standardnih tramvaja, u Istanbulu postoje i nostalgični turistički tramvaji. Ovi tramvaji potiču iz 19. veka. Trenutno u Istanbulu saobraćaju dve linije ove vrste tramvaja. Jedna je na evropskom, a druga u azijskom delu Istanbula. Idemo na uspinjaču do Taksima. Ovo je inače stanica Kabataš i sa Kabataša se hvata uspinjača do Taksima. Očitavamo kartu. Dalje. I idemo dole. Uspinjača je stigla, samo da čekamo da otvore vrata i sa ove strane, prvo da izađu prethodni putnici. Evo ga slobodna vest. I evo kako gleda uspinjača gore. I evo kako izgleda vožnja uspinjač. Kratko traje i nema bog zna šta da se vidi, znači nije... Cela je pod zemljom, ne vidi se grad. Evo kako s polja izgleda uspinjač. I prati se pravac taksi. Istanbulski metro trenutno ima 6 linija. U izgradnji je još 4. Na dosadašnjih 6 linija metroa trenutno postoji 84 stanice. Istanbulski metro se jako brzo širi i nemojte se iznenaditi ukoliko dođete ponovo u ovaj grad i tada budu izgrađene još neke linije. Linije M1, M2, M3 i M6 se prostiru kroz evropski deo, a M4 i M5 se prostiru kroz azijski deo. Metro radi u periodu od 6 časova ujutru do 24 časa uveče. Vozovi se vrlo često smenjuju. Istanbul se diči i linijom Marmaray. Nju krasi podvodni transkontinentalni tunel. Tunel koji spaja Evropu i Aziju. Dužina ovog tunela je 13,6 km. Nalazi se na 60,46 metara ispod morske površine i stoga je najdublji tunel na svetu. Za vožnju tunelom iz Evrope u Aziju potrebno je svega 4 minute. Ovo je stanica Yeni Kapı, stanica linije Marmaray, ali i stanica linije M1A, M1B i M2, koliko znam ovako na pamet.
U linije javnog prevoza spada i brodski saobraćaj. Uz pomoć brodova možete lako i brzo doći iz evropskog dela Istanbula do azijske strane. Za vožnju brodovima dovoljno je da imate samo Istanbul kart. Najfrekventnije luke jesu Eminonu, Karakoj, Bešiktaš, a sa azijske strane Kadikoj i Üsküdar. Za svega 20 do 25 minuta možete se naći na jednom ili drugom kontinentu. Također, bitno vam je da znate da se brodovi smenjuju na 20 do 30 minuta u proseku i da polaze na vreme. Na našem videu od evropske do azijske strane Istanbula možete vidjeti kako u celini izgleda vožnja ovim brodovima. Drži ga čvrsto. Evo krećemo iz luke Karakoj ka Üsküdar'u. Evo stižemo na stanicu Üsküdar. Vožnja je trajala oko 20 minuta i u potpunosti smo uživali. I za kraj pripremili smo vam da pogledate kako izgledaju autobusi. Ukoliko turistički obilazite Istanbul, najvjerovatnije je da ih nećete ni koristiti. Prevozna sredstva koje najčešće koriste turisti jesu tramvaj T1, jeste metro, brodovi i uspinjače. I za kraj da vas informišem o cenama karata koje su važile početkom oktobra 2020. godine kada smo mi obilazile Istanbul. Cene su bile sljedeće. Jedna vožnja 3,50 lira. Prvi transfer 2,50 lira. Drugi transfer 1,90 lira. Treći, četvrti i peti 1,20 lira. O Istanbulu smo dosta govorile na našem YouTube kanalu, te ukoliko želite možete pogledati i ostale klipove i zapratiti ovaj kanal. Veliki pozdrav!